Good evening everyone. Welcome again to a new session. ଆଜିର ସେସନ ଟି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ର ସମସ୍ତ MCQ ଉପରେ ରହିଛି। ଆମର ଟପିକ ୱାଇଜ କ୍ଲାसेस ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ ୱିଦିନ 10 to 15 ଡେଜ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସରିଯିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଟପିକ ୱାଇଜ କ୍ଲାସ ର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଟେ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ କ୍ଲାସ ରେ ଡିସ୍କସନ ହବ। ଓକେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆସିବା। ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟିଚର ଅଫ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ମିଳିବ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଓଭରଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେସନ ଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ କିଛି ইনফরমেশন ପାଇବେ ଆଉ ଆ ବାହାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟିଚର ଅଫ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ? ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଲାରା କାଲାମ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଅପସନ ଏ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଉଡ୍ରକ ରାମପୁତ୍ର ଇଏ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଇଏ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଟିଚର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ। କ୍ଲିୟର? ସୁଦୋଧନା ଇଏ ଆମର ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଫାଦର ଥିଲେ ଆଉ ମହାମାୟା ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ କଲା ମା ଥିଲେ। କ୍ଲିୟର? which is not a pillar that is ତ୍ରିରତ୍ନ of Buddhism? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ର ତ୍ରିରତ୍ନ ବା ପିଲାର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ନୁହଁ? ମନେ ରଖିବେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ର ତ୍ରିରତ୍ନ ଭିତରୁ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଧାମା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଘା ଗୋଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ର ତ୍ରିରତ୍ନ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ। ତ୍ରିରତ୍ନରେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାଉଛି। କ୍ଲିୟର? ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର। What does ବୁଦ୍ଧ means? ବୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ କଣ? ସରୋ, ହାପି, ପାୱାରଫୁଲ ନା ଏନଲାଇଟେଡ ୱାନ? ମନେ ରଖିବେ ବୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏନଲାଇଟେଡ ୱାନ। ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର। ନେକ୍ସଟ, when did Lord ବୁଦ୍ଧ born? ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 563 ବିସି, 690 ବିସି, 483 ବିସି ନା 789 ବିସି? ମନେ ରଖିବେ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ 563 ବିସି ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ born in? ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ନେପାଳର ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟା କି ଲୁମ୍ବିନି ବଣ, ଏଟା ନେପାଳରେ ଆସୁଛି। ନେପାଳର ଲୁମ୍ବିନି ବଣ ଠାରେ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ's mother was belongs to which dynasty? ଆପଣ ଡାଇନେଷ୍ଟି କହିପାରିବେ ଅଥବା କ୍ଲାନ କହିପାରିବେ। ହେଲା, କୋଉ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥ କୋଉ ବଂଶଧର ସେ ଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମା କୋଶାଳା ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ ଏ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ପଚାରିଦିଏ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତା ଫାଦର ସିଏ କୋଉ କ୍ଲାନ ନଥିଲେ, ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ଶାକ୍ୟ କ୍ଲାନ ଥିଲେ। ହେଲା, ଶାକ୍ୟ କ୍ଲାନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ। ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଏକ୍ସାମ ରେ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେସନ ଟିକୁ। What was the name of the charioteer of Lord ବୁଦ୍ଧ? ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସାରଥୀର ନାଁ କଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ଯେବେ ଘର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଘୋଡା ଗାଡିରେ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଘୋଡାର ବି ନାଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସାରଥୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ, ଘୋଡା ଯେ ଚଲଉଥିଲା ଘୋଡା ଗାଡିଟାକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ ସେ ସାରଥୀ କଥା ପଚାରିଛି, ସାରଥୀର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସେ ସାରଥୀର ନାଁ ଥିଲା ଚନ୍ନା। ତେଣୁ ଅପସନ ବି ହବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ସଠିକ ଉତ୍ତର। କଣ୍ଠକ ଇଏ କିଏ ଥିଲା? ନା ଯୋଉ ଘୋଡା ଗାଡିରେ ଯୋଉ ଘୋଡା, ସେ ଘୋଡାର ନାଁ ଥିଲା କଣ୍ଠକ। କ୍ଲିୟର? ସୁଜାତା ଇଏ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜାତା କିଏ? ନା ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବୋଧଗୟା ଠାରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ନା ବୋଧଗୟା ଠାରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯୋଗରେ ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁଜାତା ଜଣେ କୃଷିର ଝିଅ ବା ଫାର୍ମର ଡଟର, ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଭାତ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୁଜାତା କାହିଁ ନା କାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧ ଡେଲିଭର୍ଡ ହିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେରମନ ଆଟ୍? ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେରମନ କୋଉଠାରେ ଡେଲିଭର କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ କୋଉଠି ଦେଇଥିଲେ? ନା ସେଟା ସାରନାଥ ଠାରେ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ ଏ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ? ନା 5 ଜଣ। ହେଲା, 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ କଣ? ନା ସେରମନ ଦେଇଥିଲେ ବା ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଥମ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ। What was the symbol of Lord Buddha's born? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ କଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଥିଲା ପଦ୍ମ ଆଉ ଷଣ୍ଢ। ହେଲା, ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଲ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବି 4ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ହୁଇଲ କାହାର ସିମ୍ବଲ ଥିଲା? ହୁଇଲ, ଆରେ ହୁଇଲ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣ ସେ ଦେଲେ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମଚକ୍ର। ହେଲା କି ଧର୍ମଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ସେ ସିମ୍ବଲ ଥିଲା ହୁଇଲ।
आउ स्तूप भगवान बुद्ध जेतेबेले कोन ना मृत्युवरण कले धरापृष्ठ चली गले सेतेबेले तांको सिंबल थिला स्तूप। बोधि ट्री को सिंबल थिला ना बुद्ध जोटी कोन बसिकरी प्रार्थना करुथिले भगवान को डाकुथिले हैला कि सेटा थिला बोधि ट्री थिला सेतरे सिंबल। क्लियर जोटी तांको निर्वाणा प्राप्ति हैला बा एनलाइटमेंट से पाइले हैला कि। नेक्स्ट आसंतु which among the following is not a eight fold path। देखंतु बुद्धिज्म रे 8टा पाथ रहिछि माने को पाथ फॉलो कले आपण कोन पाई परिबे ना मुक्ति पाई परिबे सेही 8टा माने पाथ भितरु एमान भितरु कोउटा से गोटे 8टा पाथ रो गोटे अंश नथिला। मन रखिबे राइट ऑब्जर्वेशन गोटे पाथ थिला, राइट स्पीच मध्ये गोटे पाथ थिला, राइट एक्शन मध्ये गोटे पाथ थिला, किंतु फाइटिंग विथ अदर्स ये गोटे पाथ नथिला। तो ऑप्शन डी हबो राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आसंतु इन व्हिच लैंग्वेज वेयर द मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन। देखंतु को लैंग्वेज रे बेसी कोन को जाय जे बुद्धिस्ट टेक्स्ट लेखा जायतला। एमित्रे जनरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट ता दीटा लैंग्वेज लेखा जायतला। कोटा गोटे थिला पाली आ गोटे थिला कोन ना संस्कृत। क्लियर संस्कृत थिला किंतु जेहेतु पचारि छी अधिकांश बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लैंग्वेज लेखा जायतला उत्तर हबो पाली लैंग्वेज रे। क्लियर तो ऑप्शन ए हबो ए क्वेश्चन सटीक उत्तर। नेक्स्ट आसंतु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। ए जो चारटा बुद्धिस्ट काउंसिल एटा सुपर इंपोर्टेंट स्टार मारी रखो। जो चारटा बुद्धिस्ट काउंसिल हेतिला प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल टा कोठी हेतिला मन रखिबो। प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल टा कोठी हेतिला ना राजगृह ठारे हेतिला। क्लियर कोठी हेतिला ना राजगृह ठारे हेतिला फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके एति रे कोन छाड़ दबा नाही। देखंतु वैशाली रे कोन हेतिला वैशाली रे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजन करा दिथिला। सेबडा पाटलिपुत्र ठारे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजन करा जायतिला एवं काश्मीर रो जो कुंडल वन रहिला सेठी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रो आयोजन करा जायतिला। तो को जगह रे आयोजन हेतिला एटा इंपोर्टेंट। द्वितीय रे तार चेयरपर्सन किए थिले से इंपोर्टेंट। को राजा के अंडर रे ये काउंसिल आयोजन करा जायतिला से भी इंपोर्टेंट। तेनु आमे देखिदेले कोठी हेतिला प्रथम ए जगह चारटा काउंसिल हम देखिदेले। एबे देखिबा को राजा के अंडर हेतिला आ किए तार चेयरपर्सन थिले। क्लियर। Who was the chairperson of the first Buddhist council। देखंतु जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह ठारे हेला कोठी देला ना रिसेंटली पड़ले राजगृह ठारे हेला ताहार प्रथम चेयरपर्सन किए थिले। तार प्रथम चेयरपर्सन किए थिले ना महाकश्यप थिले। तो ऑप्शन बी हबो ए क्वेश्चन रो सटीक उत्तर। अच्छा ये साबकमी ये को काउंसिल रो चेयरपर्सन थिले। ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेला वैशाली ठारे तार चेयरपर्सन थिले साबकमी। आउ मंगलीपट टीसा ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रो चेयरपर्सन थिले जोटा पाटलिपुत्र ठारे हेतिला। वासुमित्र थिले जोटा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जोटा कुंडलवन काश्मीर रे हेतिला तार चेयरपर्सन थिले वासुमित्र। मन रहिला पूरा स्टार मारी रखो। ये चारटा क्वेश्चन परीक्षा रे आसीओ माने आसीबो। क्लियर। हु वाज द किंग ऑफ द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। देखंतु बे राजा कथा पचारिछि जे जो बुद्धिस्ट काउंसिल थिला सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल राजा कहा अंडर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ता आयोजन करा जायतिला। ओके सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहा को राजा अंडर आयोजन करा जायतिला मन रखिबे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल टा कहा द्वारा आयोजन करा जायतिला कलाशोक ना अजातशत्रु ना अशोक ना कनिष्क। मन रखिबे कलाशोक राजा थिले जहांको अंडर रे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल रो आयोजन करा जायतिला। तो ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। ये अशोका ये केतेतम बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजन करैथिले ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजन करैथिले जोटा कि पाटलिपुत्र थरा हेतिला ना नहीं। अजातशत्रु ये किए थिले ना ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेतिला फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कोड पढिले हमें ना राजगृह ठारे तार राजा एई थिले। आंकरी अंडर अजातशत्रु को अंडर रे प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजन करा जायतिला। अशोक को अंडर रे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजन करा जायतिला हला कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कलाशोक राजा का अंडर रे करा जायतिला एवं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जोटा कुंडलवन काश्मीर रे हेतिला सेटा कहा अंडर रे हेतिला ना कनिष्क को अंडर रे हेतिला। क्लियर। आ छडा आ गोटा कथा पचारे कोन ना ये जो सु राजा रहिलेनी जो आयोजन करथिले चारटा बुद्धिस्ट काउंसिल आंकर ये को डायनेस्टी बिलोंग करंती ये को वंशधर तांको कथा मजे पचारे। मन रखतो एठी हम पढि दबा कनिष्क मन रखिबो कुषाण डायनेस्टी रो राजा थिले। को डायनेस्टी रो ना कुषाण डायनेस्टी रो राजा थिले कनिष्क। कलाशोक को डायनेस्टी रो राजा थिले ना ये शिशुनाग डायनेस्टी रो राजा थिले शिशुनाग। ओके अच्छा अशोक ये को डायनेस्टी रो राजा थिले ना अशोक मौर्य डायनेस्टी रो राजा थिले। क्लियर मौर्य डायनेस्टी। आ गोटे रहिगला
जे अजात शत्रु ये को डायनेस्टी राजा थिले ना अजात शत्रु कोडी थिले ना हरण्यका हैला कि हरण्यका डायनेस्टी रो राजा थिले अजात शत्रु। क्लियर। नेक्स्ट आसंतु बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वल्लभी इज लोकेटेड इन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सब रही जेमिति कि कोटा हला हमर नालंदा यूनिवर्सिटी हला ये जो वैशाली वल्लभी हला ये जो यूनिवर्सिटी रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारिछि जे वल्लभी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कोठी अछि मन रखिबे वल्लभीटा गुजरात रे रही तो ऑप्शन ए हबो क्वेश्चन सटीक उत्तर। अच्छा बिहार रे को बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रही मन रखंतु बिहार रे नालंदा यूनिवर्सिटी रही हला नालंदा यूनिवर्सिटी थिला किंतु आकु कोन बख्तियार काकी आकु ध्वंस कर देथिले नालंदा यूनिवर्सिटी की। से बेलिया जदि पचारे बेंगाल रे को यूनिवर्सिटी रही बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी आपण कहबे कोन ना जगदल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगाल रे रही। क्लियर। अच्छा बिहार रे नालंदा यूनिवर्सिटी आ गोटे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी मध्ये रही कोटा ना होची ओडंटपुरी हला ओडंटपुरी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी मध्ये रही कोटी ना बिहार रे। क्लियर। नेक्स्ट आसंतु केमती लागुची कमेंट करी कहबो व्हाट वाज द अकबर सन नेम सॉरी अकबर कहिदले अकबर एटू कोठी आसीबे अशोक व्हाट वाज द अशोक सन नेम एटी अशोक काहे कि इंपोर्टेंट ना अशोक तांगा पुआ आ तांगा झियंकु श्रीलंका पठैथिए बुद्धिज्म रो प्रसार प्रचार पई तेनु तांगा झियो पुई परीक्षा रे आसे। ओके अशोकंक पुअर ना कोन थिला मन रखिबे तांगा पुआ ना महेंद्र थिला तेनु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। संघमित्रा तांका झियर ना थिला तांका झियो थिला संघमित्रा आ महारानी देवी तांकर स्त्री थिले कहार ना अशोकंकर स्त्री आ अशोक सेही थिले जे कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रो आयोजन करथिले पाटलिपुत्र ठारे। क्लियर। केमती लागला कमेंट करी कहिबे लास्ट जाय देखिथिबारु थैंक यू सो मच। वीडियो टी निश्चित भाव रे शेयर करिवे हला संगा मानक सहित एते कष्ट करी मु कंटेंट बनाउची यदि शेयर न करिया मते भारी कष्ट हबो। ओके आ सब्सक्राइब टे करिवे प्लीज। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।